हमें स्टार्ट करिवा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। আপনি কাকে পারলে না এটা স্কুল हरे कृष्ण। आमे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चैप्टर 8 पढ़ुचे। स्क्रीन टा शेयर कर दूची। चैप्टर 8 रो लास्ट नंबर श्लोकटा आज आमे पढ़िबा। चैप्टर 8 रानी कुंती को प्रार्थना एवं परिचितंगर सुरक्षा। तार शेष श्लोक 52 नंबर। गतकाली आमे देखिले जे केमती युधिष्ठिर महाराज क्रंदन करुचंदी कहा पाई जो माने प्राण हरैचंदी महाभारत युद्ध रे सेटा तांग पाई बहुत दुख देइछि। आ से आ राजा हेपेनी बोली कहउचंदी। आ तार रीजन उडा सब बाढी दउचंदी से भगवान कर आगे से रीजन उडा कहि दउचंदी से कोन पाई ना से जहा सब ए सब घटी गला सेठे मोर दोष काहे कि ना जहा किछि क्रिया हेले तार प्रतिक्रिया हबो। ए जगत रे से आपण जे किछि भलो करबा चाहिबे कहार ताले अन्य कहार खराब हेबो। सेति पई ए जगत रे हमें काली गोटे पॉइंट कहलेनी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट हला जे ए जगत रे हमें देखिबा जे जो कहा जायछि समस्त घूर्णयमान। हमें आज मनुष्य हिचे 84 लाख जोनी अच्छी अन्य को जोनी को जिबा डिफरेंट ब्रह्मांड रे घोरी होतबा एई हमर कर्मफल केबे हमको स्वर्ग रे रखिबो केबे नरक रे पाताल रे केबे भूलोक रे किंतु एई कर्मफलटा हमको घूर्णयमान करथबो। कि जने सब दिन पई स्वर्ग रे रहिबेनी कि सब दिन पई नरक रे भी रहिबेनी सब बेले घूर्णयमान अवस्था रहबो। काहे कि ना सब क्रियार प्रतिक्रिया रहउची। कहार भलो कले कहार खराब होउची पुण्य कले पाप मध्य ता सहित होउची। एटा एटा बाध्य एटा हे जगतर संरचनाटा सेमतिया। सेति पई भगवान कहिले जे ए जगतटा कोन दुखालयम अशाश्वतम। एटा दुखर आलय बोली कि दुखर घर। काहे कि दुखर घर कहले कारण आपण न चाहिले मध्य आपण भलो कले मध्य तार प्रतिक्रिया किछि आसीबो जोटा कि खराब करबो। मो देश को बड़ करी अन्य देश मानकर खराब हेब ऑटोमेटिकली से माने दुखित हेबे। तापरे तार बहुत किछि साइड इफेक्ट आसी जाए। तो सेति पई जते बेले मु बहुत शक्तिशाली हे जी मो द्वारा पाप कर्म हेबो। तो से गुडा को जे पर्यंत जने भक्ति को न आसी भक्त न हेची ता पई से केबे भी ये को आसी परिबनी केवल पुण्य कर्म करि परिबनी। सब बेले पुण्य पाप मिसिक चलिबो। आ सेति पई हमें जति स्वर्ग को जाउचे नरक को भी जिबा। आ सेति पई 84 लाख जोनी रे भ्रममान होथिबा कारण हमें एथिर कर्म रे अटैच अच्छे बा कर्म करूचे कर्म रु बाहरिबा पई हमें चेष्टा करूने। तेणु करी भक्ति जोगरे जो कथाटा दिया हला सेटा हला ए हमर जन्म मृत्यु रो परपारे जन्म मृत्यु रो ए जो साइकिल को स्टॉप करिवार अछि। जन्म मृत्यु रो साइकिल को बंद करिवा पड़िबो। सेथि पई सेटा न हला जा हमें सब बोले केबे स्वर्ग को जाई पारे बहुत पुण्य काम करबा स्वर्ग को जिबा
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ନର୍କକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ, ଏଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଏଠିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ କର୍ମ କଲି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡା ଅଛି, ସେ ଶିଶୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ମରିଗଲେ 64 କୋଟି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଆସିବ। ତ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯିବନି, ମତେ ବହୁତ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ମୁହଁରେ ପଡିକି ଏଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା, କିଛି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କାଲି ଦେଖିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 52 ପଢିବା। यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया वास सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न जज्ञेर्माष्टुम अर्हति। जेपरि पंकिल जल को पंक द्वारा विशुद्ध करा जाई न पारे, किंबा मद्य पात्र को मद द्वारा विशुद्ध करा जाई न पारे, सेही परि पशुमेध यज्ञ करी नरहत्यार प्रायश्चित करा जाई न पारे। जेमती एठिर युधिष्ठिर महाराज कहउचंदी, आउरी तांगर तर्क बाड़ी दउचंदी जे मु जेते पुण्य काम कले कि जेते आउरी भल कले मध्य मोर ए पापटा और नष्ट हेबनी। से कौन कहउचंदी ना, जेमती मद पात्र को आमे मद सब उजाड़ी देबा, पुणी ताकू मदरे सफा करिबा, ताहले तार कौन पवित्रता आसीबो कि? आसीबनी। सिमिलारली आमे बहुत यज्ञ करिबा, अश्वमेध यज्ञ करिबा, किंतु आमे से यज्ञटा हमकु जो हमर पाप करछे तार प्रायश्चित करै परिबनी, सेटा हमकु किछ पुण्य फल देई परिबो, किंतु प्रायश्चित करै परिबनी। भावार्थ श्रील प्रभुपादଙ୍କ द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अश्वमेध यज्ञ किंबा गोमेध यज्ञर उद्देश्य अवश्य पशुवध नुहे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहिछंती ए प्रकार यज्ञ रे जेउ पशु माननकु वध करा जाए से माने नूतन जीवन लाभ करंती। वेद मंत्रर उपयोगिता बा अकाट्यता प्रमाण करिबा निमित्त एहा करा जाए। उपयुक्त भावरे वेद मंत्र उच्चारण कले मंत्र उच्चारणकारी निश्चित भावरे पापर प्रतिक्रियारु मुक्त होए, किंतु ए प्रकार यज्ञ रे यदि उपयुक्त भावरे बा विशुद्ध भावरे वेद मंत्र उच्चारण न करा जाय पशुवध करा जाए, ताहेले यज्ञकर्ता ए प्रकार पशुवध निमित्त दायी हुए। ए कलि जुगरे अर्थात कलह और ठकामीर जुगरे ए प्रकार यज्ञानुष्ठान संभवपर नुहे, कारण प्रकृत योग्यता संपन्न ब्राह्मण ए जुगरे नाहंती, जो माने कि शुद्ध भावरे वेद मंत्र उच्चारण करी ए प्रकार यज्ञानुष्ठान करि पारिबे। सेइथि पई महाराज युधिष्ठिर ए कलि जुगरे ज्ञान यज्ञानुष्ठानर एक संकेत देले। कलि जुगरे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित हरिनाम यज्ञ ही एकमात्र अनुमोदित यज्ञ, किंतु एथिपाई केही पशुवध करी तार प्रतिक्रियारु मुक्त हेबा निमित्त हरिनाम यज्ञ करिबा उचित नुहे। जो माने भगवान कर भक्त से माने केबे हेले निजर स्वार्थ साधन निमित्त प्राणीबध करंती नाही, एवं भगवान अर्जुन को यही आदेश देइछंती जे क्षत्रिय माने क्षत्रिय भक्तगण क्षत्रियर कर्मरु केबे हेले विच्युत हुअंती नाही। तेणु जेतेबेले भगवान कर इच्छा अनुसार कर्म करा जाए सेतेबेले समग्र उद्देश्य ही साधित हुए। यह केवल भक्त मानक पक्षरे संभव। एही परि भावरे रानी कुंतींक प्रार्थना एवं परीक्षितंकर रक्षा शीर्षक श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदर अष्टम अध्यायर श्री भक्ति वेदांत भाष्य संपूर्ण हैला। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। तो एठिरे श्रील प्रभुपाद हमको यार मीनिंग टा बतैचंती जे जो युधिष्ठिर महाराज कहउचंती जे यज्ञ करिकी निजर जो हत्या करथिबा नरहत्यार प्रायश्चित करा जाई परिबनी। प्रायश्चित उडा जोटा वेद रे दिया जायछि सेटा निश्चय प्रायश्चित हुए, किंतु
ता पई हमको दरकार हुए माने जो कहती ना जे भगवान कहले ना जे अनुमंता च मुहेली अनुमंता भगवत गीता कहले ना प्रत्येक कार्यर गोटे सैंक्शनिंग अथॉरिटी अछंती जहा किछि घटिबो मो जीवन रे एटा हेबो न हेबो कोन हेबो कि पृथ्वी रे कोन हेबो सबुर सैंक्शन ता भगवान का हाथ रे भगवान जेते सैंक्शन करिवे सेटा घटिबो गोटे भगवान जे सैंक्शन न करछन गोटे पत्र मध्य हलिबो तेणु कर तांको अनुमानता कहगला से ही करिवे तो जदि आमे यज्ञ करिकि प्राश्चित करदेबा बोली भाबिबा ताले से यज्ञटा सेमती इजी नुह जेते बेले एठरे प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର कथा उद्धृत करचंती जेतेले महाप्रभु संकीर्तन मूवमेंट ए जगत रे तार प्रचार करूथिले तो गृहस्थ थिले से समय रे जो मुस्लिम शासन चलता 500 इयर्स बैक 500 वर्ष होइछि मात्र महाप्रभुଙ୍କର प्रकटर तो से समय मुगल मुस्लिम माने शासन करथिले बेंगाल रे राजा थिला कोन तार ना पी खान हुसैन शाह थिला ना खैर जे भी राजा थिला तो नवद्वीप रे से राजा अंडर रे थिला काजी हला गोटे मौलवी टाइप रो तांकर से ताकू भार दिया जाइथिला से सेठिरो राजा नवद्वीप एरिया रो तो मुस्लिम जेतु से यज्ञ को ये जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को दबेवा पई चेष्टा कला से कौन कला ना फरमान जारी कला जे केही भी खोल करताल धरिकी एठरे चैंटिंग करि परिबेनी रास्ता रे जाई परिबेनी तो जेतेले भक्त माने से करूथिले से कौन कला ना जाई की जबरदस्ती ता सेना माने थिले मृदंग को भांगी देले खोल भंगा कहती से जगटा अच्छी मायापुर से नवद्वीप से से मृदंग भांगी देला तो जिते मृदंग भांगी देला महाप्रभु कान को गला महाप्रभु तो आश्चंती जगत रे हरिनाम संकीर्तन देबा पई तो से बहुत क्रोधित हो गले आ से समय गोटे मूवमेंट स्टार्ट करे समस्ते जाइकी समस्त को कहले समस्ते आस आम हरि कीर्तन करबा देखिबा से काजी कौन करछि तो सब नवद्वीपवासी माने आसिले लक्ष लक्ष लोक समस्ते रास्ता रे हरिनाम कीर्तन करि चलले तो कि राजा कौन करिवो ताको एते लोक आसिले तो से माने गले कुआडे महाप्रभु गले काजी रो ता महल को गले तो काजी भितरे डरी गलानी एते लोक आसलानी विद्रोह हो गलानी बोधे वर्तमान मते मारि देबे तो से डरी गलानी तो महाप्रभु जाइके सेठरे ताकू ता सेना कहले आमे मारिबा पय आसनु ताकू डाक काजी को से खोल काहे की भांगिला से काहे की हरि नाम को दबेबा पय चेष्टा करछि मुस्लिम राजा मुस्लिम माने सब बोले करूचंदी से हिंदू धर्म को दबा पय ट्राई करूचंदी किंतु महाप्रभु जेतु स्वयं कृष्ण अछंदी से माने केमती कोन करि परियो तांकर इच्छा रे सब घटुची ना तो से समय रे से काजी आसिला तापरे आ से समय काजी सहित महाप्रभु डिस्कशन हैला कौन तर्क हैला जे ये जो हरिनाम संकीर्तन कलिजुगर श्रेष्ठ धर्म एटा केबे केही बंद करि परिबेनी एटा कलिजुगर फ्लोरिश हेबो आ तुम बंद करिवार किछि ये नहीं तुम राजा हेले मध्य तुम किछि अधिकार नहीं एटा बंद करबा पई तुम कौन पई एटा बंद कलो कौन पई खोल भांगिलो मृदंग भांगिलो बोली कि महाप्रभु क्वेश्चन कले सेटिरे से मौलवी से तो सेमानकर से कौन थिला ना मौलवी माने तांकर पुजारी तांकर गुरु स्पिरिचुअल गुरु टाइप रो तो से सब जानि छि कुरान सब जानि छि तो सेटिरे से तांक सार प्रश्न ये कला सब कला से कहला जे आपनकर हिंदू धर्म रे भी पशुवध अछि भगवान कहले महाप्रभु ताको कहले जे तुम्हें गाई है आमर माँ कहीं ना गाईर क्षीर आम पीऊचु जार क्षीर पान करू से आमर माँ आ बलद है आमर पिता कहीं से आमको शस्य दौची बलद चाष करुचे आम तो बलद है आमर पिता तुम्हें माँ आ बापा को मारिकी खाऊच कि प्रकार धर्म एटा चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर व्याख्या अच्छी सब
तो महाप्रभु प्रश्न कले काजी को तुम्हें कौच जे तुम धर्म श्रेष्ठ तेणुक तुम्हें हरिनाम को प्रचार करने देवनी समस्ते तुम न धर्म धरतु ताले तुम धर्म तो एमतिया धर्म जे तुम माँ बापा को मारिकी खाऊच आटा केमती धर्म तो से कहला ना आमर कुरान रे अच्छी तो महाप्रभु कहले तुम कुरान टा फल्टी अच्छी जिनस केमती अच्छी तो से काजी कहला तुम वेद रे भी अच्छी पशुबध कथा कथा अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ केते यज्ञ अच्छी पशुबध कथाटा अच्छी तुम वेद रे अच्छी ताले सेटा केमती तो से महाप्रभु तापरे से रिजन टा देले जे आमर वेद रे जोटा अच्छी अश्वमेध यज्ञ है कि गवालम जो पशुमेध यज्ञ गुड़ा कहला से यज्ञ रे पशु को बलि दिया जाए किंतु से बलिटा एमती जो बलि दौरान सेमती नुह से बलिटा कौन से मंत्र द्वारा ताकू से पुराना शरीर को निया गोटे नुआ शरीर मिल तत्क्षणात से समय से आत्माटा से शरीरटा छाड़ पशुर शरीरटा छाड़ आ गोटे नूतन शरीर मनुष्य शरीर में प्रवेश कर उन्नत शरीर जिते छेलीटा को मराला तो से छेलीर आत्मा इमिडिएटली गोटे मनुष्य शरीर में प्रवेश कर मनुष्य शरीर धारण कर कहीं ना से मंत्र बल से जो वेद मंत्र बल मंत्र से जो पशुमेध यज्ञ गुड़ाक वेद रे दिया जाए कौन से मंत्र परीक्षा करती जो ब्राह्मण माने जो कुलीन ब्राह्मण माने श्रेष्ठ ब्राह्मण माने उच्चारण मंत्र परीक्षा करती परीक्षा देखती जे इमिडिएटली केमती फल प्राप्ति होची तो से जो बधटा से तार हित करागला से पशु को मारिकी दुख दिया तार मंगल पाई गोटे हायर बर्थ देवाई मनुष्य जन्म देवाई से करागला आटा केमती पशु मान को दौले जो माने जराजीर्ण वृद्ध पशु मान को लेकिन से यज्ञ ये आहुति पड़ूला सो दैट से इमिडिएटली गोटे नूतन यंग शरीर मिल मनुष्य शरीर मिल हायर हायर से जीवे ऊपर को उन्नत हे तो सेटा से वेद मंत्र तार एग्जामिनेशन थिला से पंडित मानकर से जो ऋषि मुनि माने परीक्षा करथिले तो इमिडिएटली से माने सेटा करि पारथिले किंतु जदि आमर उच्चारण टिके भूल हो गला ताले तार जो इफेक्ट टा उल्टिया पड़ जिवो तो आजिकाली किए सेमतिया लोक नाहंती जे कि सेमतिया वेद उच्चारण करि परिबे आ फलित करि परिबे जिनिस गुड़ाक तो आग काल अभिशाप दौला ऋषि मुनि माने अभिशाप दौले अभिशाप पाई कौन किसी सिद्धि करने को पड़े कि ना जहाँ कहले सेटा हो जाए कहीं सेटा हो जाए कहीं लाइफ लंग प्रैक्टिस करते मिथ्या कहती जड़े जदि के मिथ्या कहबनी तुंडू जहाँ जब बाहरी जीव सेटा सत्य हो जमती आम से गप कहू से जो सती स्त्री गप जिते ऋषि अभिशाप देदेले जे ये राति पाइले तोर पति मरीज तो पति गर्व करुछु तो पति मरीज राति पाइले तो पति मरीज तू विधवा हो तो से सती स्त्री से कौन कहीदेला ना पाहु राति ना मरु पति ये सूर्य उदय हेबेनी मोर पति मरबनी आ मु विधवा हेबिनी आ सती नारी ता कथारे सूर्य उदय हो पार्लेनी कहीं तार वचनटा से सती नारी तो ऋषि मुनि माने से माने वचन रे से फलित हो जाता तू पशु हो जा से लोकटा भी पशु हो कारण कथाटा से मुखर के मिथ्या बाहर तो जहाँ बाहर से सत्य हो गला तो से समय सेमती थिला से माने वेद उच्चारण से पवित्रताटा रहुथिला ए जुगरे केही से पवित्रताटा रखि पारिबेनी सेति ए जुगरे जदि आमे कहबा जोटा लोक माने करूचंती पशु बलि दउचंती भावुचंती हाँ से मां को बलि दउची कालिका मां मांगेश्वरी मां समस्त को बलि दउची मोर काम सफल हबो बोली किंतु वास्तव रे से बलि पाई से माने जे केते नरक भोग करिवे से माने भूली जाउचंती हां जयद्रथ राजार कथा आसे महाभारत रे से बहुत पशु बलि देथिला पावर पोजिशन पाइबा बहुत पशु बलि देथिला
तो जेतेले तार मृत्यु हैला देवी देवी को प्रसन्न करथिला देवी को बलि दउथिला जेतेले तार मृत्यु हैला से जेतेले गला नरकपुर सबू से देखला समस्ते एकाठी होइचंदी से जेते छेली सब बलि देइछि समस्ते सेठरे रेडी हेकि अछंदी हाथ रे फारसा नै कि ताकू बलि देबे समस्ते गोटे गोटे करी बलि देबे से जेते थरा बलि देइछि सपोज लक्षे पशु बलि देइछि से लक्षे पशु छिड़ा होइचंदी ताकू लक्षे थरा मारिबे पई तो से गोटे लोक ए लक्षे लोकंकु लक्षे थरा बलि देला एटा गोटे लोक लक्षे थरा मरिबो माने तार जो गोटे लोक को से मारिछि ता पई से लक्षे गुणा दंड पाउछि से लक्षे गुणा दंड पाइला ना तो से प्रार्थना कला देवी को मु आपन को एते प्रसन्न कली एते ये करबा पई मु कली आ पुणी मु जदी तार लक्षे गुणा कष्ट पाइबी ताहले वेद रे काहे कि सब ए उडा दियाला सब ये कला से तो मां प्रकट हो गले से तो बहुत सिद्धि प्राप्त थिला मां कहले जे नाइ रे बापा मु तो तते मागिनी सेटा वेद रे सब जिनिस अछि बलि कथा भी अछि आउ बलि काहे कि न दबो सेटा भी दिया अछि तू जदी तोर ये पाई तोर इंद्रिय तृप्ति पाई बलि देबू आउ कहबू जे मु तार कष्ट न भोगे काहे ना मां को देइछि बोली एते मु किछि करि पारिबे तो कर्मफल भोगिबो समाने तो मारिबे बाकी जेहेतु तू एते पुण्यवान राजा थिलो एते माने यज्ञ करचू ये करचू मु गोटे काम करि पारिबी जे से जो लक्षे थर तू मरि थांदो से माने गोटे थर तोते मारिबे समस्त गोटे थर मारिबे से जो लक्षे थरर पेनटा तू गोटे थरे पाइबे सेटा मु करे दे पारिबी आ सेटा हला तो से एते बड़ राजा है कि पुणी ताको एते कष्ट भोगिबा पड़ला कर्मर फल कुआडे जीवन एटा भोगिबे ही भोगिबे आमे जदी बहुत पुण्य काम कले जेमति गोटे लोक गोटे बड़ हॉस्पिटल खोलला से हॉस्पिटल बहुत लोकन को चिकित्सा करेला मागणा रे चिकित्सा करेला आउ से चली गला पिंपुड़ी गुड़ा को मारी देला पिंपुड़ी गुड़ा मरी गले ता द्वारा किछि पाप हला तो जो पिंपुड़ी मरी गले से पापर फलटा ताको मिलिबो नरक भोग हेबो से जो पुण्य काम करछि हजार हजार लोकंगर जीवन बंचेछि तार पुण्य फल भी से पाइबो से स्वर्ग जीवो से नरक भी जीवो से स्वर्ग भी जीवो स्वर्ग जेतेले सरीबो तापर नरक जीवो नरक सरले स्वर्ग जीवो ए भलिया चलियो पापर फल से पाइबो पुण्यर फल भी पाइबो ताले प्रायश्चित कथाटा काहे कि दिया हला प्रायश्चित कथाटा जेतेले जने प्रायश्चित करूची ते यज्ञ करूची कि विभिन्न प्रकार प्रायश्चित उडा करूची से प्रकृत रे से जो कष्टटा से सेठी अनुभव करूची जेमति कि मो द्वारा पिंपुड़ी उडा मरि गले मो पांचटा यज्ञ कथा कहै जो पांचटा यज्ञ कोन इजिली आमे डनलप गद्दी रे बसी कि करूचे कि ना ता पई ऑस्टेरिटी अछि केते कष्ट दउचे आम इंद्रिय मानकू आम शरीर को तेबे जाय कि आम से यज्ञ उडा करि पाछे अतिथि सेवा देव सेवा वेद पाठ करिबा शास्त्र पढ़िबा जहा किछि भेला आउ यज्ञ करिबा निजको ये उपवास रहउचे एवडा कोन निजको से जो पापडा आमे कले निज शरीर को कष्ट देखि आमे तार प्रायश्चित हल्ला जदि से प्रायश्चितटा प्रॉपर्ली न हल्ला ताले हमको आउरी नरक भोगिबा पड़िबो आउरी बहुत किछि अछि से उडाक तेणु करी ए प्रायश्चितर कथा भी आमे जेतेले या भागवतम पूर्वरु आमे पढुथिले कोन सेकंड चांस ए सेकंड चांस सितरे आमे बहुत डिटेल से पढिचे प्रायश्चित उडागर कथा श्रील प्रभुपाद बहुत बढ़िया रे बुझेचंदी कर्म प्रायश्चित ज्ञान प्रायश्चित आउ भक्ति प्रायश्चित तीन प्रकार प्रायश्चित अछि कर्म प्रायश्चित रे ता से पापटा नाश हेबनी तार मूलटा रहिबो सेतरे हमको आउरी भोगिबा पड़े पुणी थरे सेटा फेरिबो ज्ञान प्रायश्चित रे मध्य सेटा मूलरु जीवनी ऊपर ऊपर पळेबो किंतु भक्ति प्रायश्चित गोटे मात्र जिनिस जोथि कि मूलरु पापटा नाश हो जाए तो भक्ति प्रायश्चित कोन भगवान कर भक्ति रे लागि जिबा जोटा कि अर्जुन युधिष्ठिर माने करिथिले एठे श्रील प्रभुपाद कहिले जे जो माने भगवान कर भक्त से माने केबे हेले निजर स्वार्थ साधन निमित्त प्राणी वध करंती नाही महाभारत युद्ध रे असंख्य प्राणी मले अर्जुन मारले युधिष्ठिर मारले समस्त मारले किंतु जेहेतु से माने भक्त
ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କଲେ, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେଟା କରାହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ। ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାର କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ କଲେ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କଲେ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଇଭେନ ଆମର ଧାରାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା, ସେ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାଗିଲେ, ଭିକ୍ଷା କଲେ, ବହୁତ ବଡ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ସବୁ ସେଠ ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ପଇସା ଦେଲେନି। 4 ଅଣା 8 ଅଣା ଦେଲେ, କେହି ପଇସା ଦେଲେନି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ହବ। ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଡେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର, ସେ ବିରାଟ ବଡ ମନ୍ଦିର। ତ ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ସେ ବନେଇବେ କେମିତି? ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଗେଇଲେ ଚୋରି କରିବାରେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ, କେତେଟା ଚୋର ଗୁଡାକ କେତେଟା ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଗ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଚୋର ଥିଲେ। ତ କହିଲେ ତୁମର ସେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟାଟା ଏବେ କାମରେ ଆସିବ, ଯାଅ ସେ ଯୋଉ ସେଠ ମାନଙ୍କ ଇଏରୁ ଚୋରି କର ଆଣ। ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଗଲେ, ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲେ। ସେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ, ସେ ଗୁରୁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯାଇକି ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲେ। ସେ ଚୋରି ପଇସାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ସେଇ ସେଠ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦାନ ଦେଲେ, କାରଣ ବଡ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଦାନ ଦେଲେ, ପଇସା ଦେଖିକି ପଇସା ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ମାଗୁଥିଲେ କିଛି ଦଉନଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚୋରି କରେଇଲେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚୋରିର ପାପ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କଲେ ନା, ସମଗ୍ର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଲେ। ସେଇ ସେଠ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଦଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ପରେ ଆସିକି ଆହୁରି ବହୁତ ପଇସା ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଏଠିରେ କେବଳ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ, କାହାର ଲୁଜ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଟା ଭକ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଭକ୍ତି ନ ହେଇକି ଯଦି ଯାହା ବି କଲେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଲୁଜ ସିଚୁଏସନ, ସେଥିରେ ୱିନ୍ କାହାର ନାହିଁ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଜୟ, ସେଟା ୱିନ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ। ଭକ୍ତି ହେଲା 1, ଆଉ ବାକି ସବୁ କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁର ଭ୍ୟାଲୁ 0, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 0ର ଆଗରେ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲଗେଇଦେବେ ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 10 ହେଇଯିବ। 2ଟା 0 ଅଛି, ତା ଆଗରେ 1 ଲଗେଇଦେଲେ 100 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେ 0 ଲଗେଇ ଚାଲିବେ ତାର ସେତେ 10 ଗୁଣ ଲେଖା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ତ ଭକ୍ତିଟା ହେଲା ସେଇ 1। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ସେଇ ଭକ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ସେଟାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତି ନ ଲାଗିଲା, 1 ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁ 0, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଗୁଡାକର। ଯେମିତି ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଚାକିରିଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ବୈଷ୍ଣବ ପୋଷଣ ପାଇଁ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା, ଭକ୍ତିଟା ଲଗେଇଦବା ସେଥିରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି। ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା ମାନେ 1 ଲାଗିଗଲା ମାନେ ସେଟା 10 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁ, ଯଦି ଭକ୍ତିଟା ଅଛି, 1 ଅଛି, ତାହେଲେ ତା 10 ଗୁଣା ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ 0, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲେ, ପୁଣି ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସେ ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲା ଆଗରୁ, ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ, ସେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ମରିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ ଦେଖି ଗଣନା କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ୱେଷ୍ଟରେ, ଇଟାଲୀରେ ନା କୋଉଠିରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ଆରେ ଏତେ ବଡ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଦେଶର, ଏତେ ପୂଜା ପାଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ସେ ପୁଣି ତାର ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଇଣ୍ଡିଆର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲିଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜରେ।
तो ଏବେ ବି ଆପଣ ଗୁଗଲ वगैरह କରିବେ ସେଗୁଡା ବାହାରି ଯିବ। ତ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ କୁକୁର ହେଇଯାଉଛି, କୁକୁର ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳଟା ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖାଣିଆ ଏଇଗୁଡାରେ କିଛି ମାନେ ରଖେନି। ତାର କର୍ମ ଫଳ ଯାହା ଅଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ କର୍ମ କରିଛି ସେ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। କର୍ମ ଫଳ ଅଗଣିତ ଜନ୍ମରୁ ଅଛି। ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେ କୁକୁର ହେଲା, ଯିଏ ଯାହା ହେଇପାରୁଛି। ତ ସବୁ କର୍ମଫଳ। ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି 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 ନେଇ ଚାଲିବ ଏଇ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିର ଯୋଉ ଚକ୍ରଟା ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଦିନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ କରି ଏଠି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାପ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାପ ଲାଗେନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଠିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଏଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ। ଏଠିରେ ଦେଖିବା ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କର, ସେଗୁଡା ଶୁଣିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଗୁଡା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ହେଲା ଅମୃତ। ଆମେ ଯେତେ ପଢିବା ଆମେ ସେତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅମୃତରେ ଡୁବିଯିବା, ଛାଡି ପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁ ନିରାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ, ଦିବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦଟା ପାଇବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ସଫଳ ହବ। ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଆମର କଣ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ କଣ ହେବା କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଏଠିରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇବା ଏଇ କର୍ମ ଫଳକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ, ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ହେଇ ପାରିଲା, ତ ଫିର ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ କଣ ହବ? ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ ଆଉ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ମିଶନରେ କିଛି ସେବା କଲେ ସେଟା ଭକ୍ତି ହେଲା। ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କଲେ। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା କଲେ ଆଉ ଅପରାଧ ନ କଲେ, ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପରାଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗାଳି ସେଇ ମହାରାଜ ଏମିତି, ସେ ଇଏ ସେ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଆସି ଅପରାଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଅପରାଧ ନ କଲେ ଆଉ କିଛିଟା ସେବା କଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ପତନ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଇ ଯୋଉ ମନ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିବାକୁ ଦଉନି, ବିକ୍ଷେପ ହଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ତାର ମାତ୍ରାଟା କମି ଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କରିଛେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ବଳରେ ଆମେ ସେମିତିଆ ସାଧୁ ପାଇବା, ସେମିତିଆ ଗୁରୁ ପାଇବା, ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ, ସେମିତିଆ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ଧନର ଅଭାବ ରହିବନି, ଧନ ଚିନ୍ତା ରହିବନି, କିଛି ମାନେ ମେଟେରିଆଲି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା। ୟା ଫିର ମେଟେରିଆଲି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହବ ଯେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଇବ। ସେଟା କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଆମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ତଳକୁ ପଡିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିଟା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ କରୁଛେ, ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ନ ହେଇପାରୁ ବା ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ନ ବଢି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛିଟା ସେବା କଲେ ଆଉ ଅପରାଧ କଲେନି, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଗତି ହବ। ଆଉ ଯଦି ଆସିକି ପୁରା ବହୁତ ସେବା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ସହିତ, ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛେ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ବୋଲି, କି ଯାହା ବି ନିଜର ଇଏ ପାଇଁ, ତ ସେଇ କେସରେ
ଆମର ସେଟା ସବୁ କର୍ମଫଳ, ସେଥିରେ ଭକ୍ତିର ଲେସ୍ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ସେବା କରୁଛି ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା, ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିବା, ବହୁତ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ କୋଟିପତି ହେବା, ଯାହା କିଛି ହେବ। ଆଉ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଗୁଡା କରିছে ତାର ଫଳ ଗୁଡା ବି ପାଇବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗତରେ ଯେଡେ ବଡ କୋଟିପତି ହଉ ତାକୁ କେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଅପରାଧର ଫଳ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ବହୁତ ଇଏ କମାଉଛି, ପଇସା ପାଉଛି, ସବୁ କିଛି ପାଉଛି। ତ ଦିଟା ଯାକ ହେବ। ତ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏନି, ସେ ଯୋଉଠି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ଦୂର ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମେ ଦେଖେ ବହୁତ ଲୋକ ଛୋଟବେଳୁ ଗୀତା ପଢି ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ ପଢି ପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ ହେଲା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ନ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆମକୁ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସିରିୟସ ହେଇଯିବା, ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି କୃଷ୍ଣ ପାଇଯିବା। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ପାଅ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ, ତ ସେଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମଟା ସେଇ ବହୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିବ ମେ ବି, ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କାହିଁକି ନହେବ, ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବା। କାନ୍ଦିବା, କାନ୍ଦିଲେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ କୃଷ୍ଣ ବନେଇଦେବେ। ଆମକୁ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଏଇ ଧନ ଜନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁନୁ। ଦେଖୁନା ଆମେ ନାମ ଭଲରେ କରୁଛେ ନା କଣ କରୁଛେ, ଆମେ କିଛି କରୁନେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଗୁଡା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମର ନିଡ୍ ହେଲା ପଇସା ଆସୁ, ଲୋକ ମତେ ୱା ୱା କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଆସୁ, ଇଏ ଆସୁ, ସିଏ ଆସୁ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କାହିଁକି ଆସିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନ କରିବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଫେଭରେବଲ ହବ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ସେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ଫେଭରେବଲ ହବ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଫେଭରେବଲ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଆମର ମତଲବ ହେଲା ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାତାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତମ ପଢି ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ପଢି ହବ, ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ବୋଲି ପଢିପାରିବି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି କି ଆପଣ ଏବେ ମାତାଜୀଙ୍କର ଆନ୍ସର କଲେ କି ଆମେ ଅପରାଧ ରହିତ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଗରୁ କି କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବା, କି କିଏ ଧର ଜଣଙ୍କ ଦୋଷ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ମନରେ ଭାବିବା, ତ ସେଇଟା ବି ତ ଅପରାଧରେ ହିଁ ଯିବ ନା। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା? ସେଟା ବି ଅପରାଧରେ ଯିବ, ଆଉ ସେ ଅପରାଧ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢିଯାଏ। ତ ଆମକୁ ସେଥିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯେ ସଦା ଓ ଆପନା ଦୋଷ କରିବେ ସ୍ୱପ୍ନେ ହୋ ପରର ଦୋଷ ନାକର ଚିନ୍ତନ। ଯଦି ନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିବେ, ପରର ଦୋଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେନି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେନି ପରର ଦୋଷ। ତ ଆମେ ମାତାଜୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବା, ଦୋଷ କେମିତି ଦେଖିବାନି, ଆମର ଯେହେତୁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଦୋଷ ରହିତ, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଏ ଯୋଉଟା ତାର ସଙ୍ଗ, ଆମେ ଯେମିତିଆ ସଙ୍ଗ କରିବା ଆମେ ସେମିତିଆ ହେଇଥିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଲୋକମାନେ
ଆପଣ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଲୋକକୁ ଜାଣିଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଲୋକ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ତାର ହାବ ଭାବ, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ରିଚ୍ ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ବସ୍ତିର ଲୋକଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ, ସେ ବଡ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ବି ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆରେ ଇଏ ତ ଏମିତିଆ। କାହିଁକି ଜାଣିଦେବେ? କାରଣ ସେ ତାର ସେଇ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ଇଏ ସେଇ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ। ତ ଆମକୁ ଯଦି ସେମିତିଆ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସେମିତିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେବ, ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେବ, ବାହାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେବ। ଆମେ ଯଦି କାହାର ବିଷୟରେ କହିବା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସେ ଶୁଣିବେନି, ସେ କହିବେ ଓଲଟିଆ ଯେ କାହିଁ ସେଗୁଡାକ କହୁଛ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଥିବ ଯୋଉଥିରେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସେଟା ଆପଣ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ସେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିବ, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଯିବ, ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲ, ଓହୋ ସେ ସେମିତି କଲା, ସେ ସବୁରେ ପୁଣି ଭାସିଯିବା। ତ ମେନ୍ ହେଲା ସଙ୍ଗ, ଆମକୁ ସେ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ସେଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଯେତେ ସମୟ ହବ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ଲେକ୍ଚର ଗୁଡା ଶୁଣିବେ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ, ସେଇଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଭାଗବତମ ପଢିବେ, ଶୁଣିବେ, ଗୀତା ପଢିବେ, ସେଇଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେତେ ହେବ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗଟା କେବଳ କାମ ସେ କାମ ମତଲବ, ଆଉ କାମ ଠାରୁ ଅଧିକା କିଛି ମତଲବ ରଖିବେ, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଗୁଡାକ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା। ଆଉ ମନକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରିବା, ଏମିତି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି, ଏଇ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଏସବୁ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ଆମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେମିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ହେଲା କି ହେଲା, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ କି ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର ସଙ୍ଗ କରିବେ, ତାର ସେବା କରିବେ। ତ ସେଗୁଡାକ ଯେମିତି ଗୁରୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ବାସ କରନ୍ତି, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ, ସେଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେବା ମୂଳ, ସେଇଟା ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ମଧୁସ୍ମିତା ମାତାଜୀ। ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବି ଯଦି ସେମିତି କେହି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଆମ ସେଟା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତି ଡୁପ୍ଲିସିଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ସେଇଠୁ ବି ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବାଟା ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବନି ନା, ଯଦି ଆମେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ? ତ ସେମାନେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧୁରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା, ସେଠାରେ କୋଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଭଲ ବିହେଭ କଲେନି। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ସବୁ ରାଜା ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବୈଷ୍ଣବ ଏଟିକେଟ ଇଏ କଲେନି। ବଡ ଲୋକଟା, ପଇସା ବାଲା ଲୋକଟା, ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ହେଇଛି, ସେ ପାଟି କଲା ଯେ ତୁମାନେ ସାଧୁ ହେଇକି ଏମିତିଆ ସବୁ କହୁଛ, ଏମିତିଆ କରୁଛ, ଏମିତିଆ ସମ୍ମାନ ଦଉନ, ଇଏ ଦଉନ, ସିଏ ଦଉନ, ଏମିତି ସବୁ ପାଟି କଲା। ବଡ ଲୋକଟା ତ ତ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଇଏ କଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ। ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିଆ ସବୁ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ତ ବାହାର ଲୋକ ତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏମିତି। ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତାକୁ ଯେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଇକି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଏ ଜଗତଟା ଗୋଟେ ପାଗଲଖାନା। କାହିଁକି ନା ସରି, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ଫୁଲ ଅଫ ମ୍ୟାଡମ୍ୟାନ, ସମସ୍ତେ ଏଠିରେ ପାଗଳ। କିଏ କାମାନ୍ଧ, କିଏ ମାନେ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାମନା ଦ୍ଵାରା ଜଡିତ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସବୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ଦେଖିବେ। ତ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, ସେଠିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁଛି। ତ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପାଗଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯୋଉଥିରେ ପାଗଳ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଡକ୍ଟର ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ପେସେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟ 1000 ହେଲେ ଡକ୍ଟର 10ଟା ରହିବେ। ତ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲ ତୁମେ କହିଲ ଇଏ ଏମିତିଆ ଭଲ ନୁହଁ, ଇଏ ପାଗଳ, ଏ ଲୋକଟା ପାଗଳ,
अरे सेटा मेंटल हॉस्पिटल से पागल ही थी से डॉक्टर थी किंतु क्वचित कम डॉक्टर थी तुमको जदि तुम पागल आम ठीक करार अच्छे तुमको डॉक्टर पाखक जावा पड़ो तुम्हें आसिकी आउ गोटे पागल को भेटिकी कौच जे ये तो सब पागल मुझे ठीक है सेटा हेबन तुमको डॉक्टर पाखक जावा पड़ो तो ये मंदिर हेले जी आसीगला से जे पूरा माने डॉक्टर रही आसी ना से खाली डॉक्टर रोना से पेसेंट माने रोचंदी डॉक्टर खूब कम तो तुम्हें डॉक्टर पाखक आस तो से लोक बुझी पारला जे अरे हाँ ठीक कथा तो एमाने समस्ते तो ट्रीटमेंट पे आछी मु भी ट्रीटमेंट पे आछी तो मु से मान को देखि कि जदी कहबी मोर ट्रीटमेंट हे परिबनी कारण माने एमितिया ताहले सेटा प्रॉपर हेबनी मते डॉक्टर को देखा करबा पड़ो तो से आम जो साधु संघ कथा कौचे समस्ते जी गेरुआ पिंधि देला कि जी भल कथा हो गला कि शास्त्र पढ़ीदेला से जे साधु हो गला सेटा माने नुह जे साधुर आचरण करुच्ची से साधु बाकी मान को आम साधु मानवानी तो सेमती लोक सहित संग करवा जे प्रकृत में साधुर आचरण करुच्ची जस्ट कथारे नुह कि देखा तो से केस रे आम द्वारा किसी हेबनी से आम जो माने एमतिया पेशेंट माने अच्छी से आम इग्नोर करवा इग्नोर कले किसी असुविधा ना सहित लगे ना कारण समस्ते पागल ये आम भी पागल समस्त पागल आम सहित लगे माने पागल पागल झगड़ा सेटार किसी समाधान बाहर आमको ताको अवॉइड करके इग्नोर करके डॉक्टर पाखक पहुंचवार अच्छी तो से इग्नोर कर किसी अपराध ना ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे प्रभु थैंक यू सो मच एटा ही जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲି कि ऑफेंस तो होबनी बोले नहीं 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 किसी offense नहीं। ठीक अच्छे आज आम समय हो जाइए हम ये रखा पुणी मंडे रे नेक्स्ट अध्याय नया अध्याय स्टार्ट करिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय श्रील गुरुदेव की जय निताई गौर प्रणाम हरे